से आसो आराम से आगे अपलोड कर दियो सलाम सलामी सच 이서정 ମାହାତ କେବଳ ମାହାଙ୍ଗାବାସୀ ନୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଙ୍କର ବିୟୋଗ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଛି ଯାହା ସହଜେ ପୂରଣ ହେବା ସମ୍ଭବ। ସେଥିରେ ଜଣେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ରାଜନେତା, ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜନେତା, ଆଉ ଜଣେ କର୍ମବୀର, ବିକାଶ ପୁରୁଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ମାହାଙ୍ଗାର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଅନେକଙ୍କ ଦାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ରାଜନୀତିରେ କ୍ୱଚିତ୍ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜୟ ପରାଜୟକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହେ ସବୁବେଳେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ମାହାଙ୍ଗାର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି। ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା
ତାଙ୍କର ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଖ୍ୟାତି, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଖ୍ୟାତି, ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ ଭାବରେ ଯେପରି ପରିଚିତ, ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ସେ ସେତିକି ଖ୍ୟାତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧଚକିତ କରିଥାଏ। ରାଜନେତା ଆସିବେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମତଲବ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା 5 ଦିନ ସହଜେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଶେଖ୍ ମତଲୁବ ଅଲିଙ୍କ ଯେଉଁ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା, ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ବିଶେଷ କରି ମାହାଙ୍ଗା ମାଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ସେ ତ ଧୋରଣୀୟ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ। ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଣିଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହେଉ ବା ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ହେଉ, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ସାରଗର୍ଭ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅମର କରି ରଖିବ। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବୁଛି ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଅସମ୍ଭବ। शेख मकसूद प्रतिकृत माननीय मंत्री श्रीयुक्त प्रताप जेना महोदय सुभाषण अर्पण कर माननीय मंत्री श्रद्धा भक्ति अर्पण कर सबुठ अधिक अवदान कहार रही से हूँ मतलुब बाबूर। रास्ता हो, पीवा पानी हो, नुआ सरकारी ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब क्षेत्र में पोल हो, इरिगेशन कथा हो, सब क्षेत्र में यदि सबुठ अधिक कार अवदान अच्छी से हूँ मतलुब बाबू। माहांगार चारि थर विधायक एवं मंत्रिमंडलर विभिन्न गुरुत्वपूर्ण दायित्व रे मंत्री भाव दायित्व ग्रहण करिकी माहांगा और ओडिशा पई अनेक जहाँकर अवदान रही। शेख मतलुब अली आज आमको छाड़ी चली जाइछंती। तांकर आम अंचल पई अवदान अविस्मरणीय। जेते तांकु धन्यवाद देले कृतज्ञता जनइले मध्य कम हबो। सही अवसर रे आमे समस्ते आज एकत्रित होइतिलु एक प्रार्थना सभारे, एक श्रद्धांजलि सभारे कि प्रार्थना करिकी तांकर अमर आत्मार सद्गति पई प्रार्थना करियाको। ता सहित मध्य माहांगार मतलुब बाबूंकर अवर्तमान रे माहांगा अंचल संपन्न स्तब्ध हो जाइछि, शोकाकूल परिवेश होइछि। आज तांकर अमर आत्मा सद्गति बा शांति सेतिकी बेले हो पारिबो। से जो कथा चाहूथिले, जहाँ तांका मन भितर कथा थिला, ताकू जदि आमे संपूर्ण करि परिबा एवं सबुबेले से विकासर कथा कहूथिले, उन्नतिर कथा कहूथिले, माहांगार कथा कहूथिले, ओडिशार कथा कहूथिले, साहित्य संस्कृतिर कथा कहूथिले एवं गुरु पूजार कथा कहूथिले। तेणुकर ए समस्त कार्य को आमे जदि समस्ते मिलित भाव में ठीक भाव में करिपारिबा, त्वरान्वित करिपारिबा, ताहले तांकर आत्मा शांति पाइबो बोली मु विश्वास करुछि। यदि माहांगार उन्नति किए अंतर सहित चिंता करते से होती मतलुब अली, जे माहांगार उन्नति अंतर सहित चिंता करते। आमे सब बेले कहूतिलु कि राजनीति माने आमे जानू गाँव केमती काम हम, उन्नति केमती हम। वास्तव में गाँव काम उन्नतिर कथा जदि किए भी चिंता करते से मतलुब अली।
गोटे नेता जे लोकों चिंता करे गोटे नेता जे गाँव उन्नतिर कथा चिंता करे गोटे नेता जे अंचल उन्नतिर कथा चिंता करे गोटे नेता जे सब चिंता करे मो अंचल केमिति उन्नति हम लोक माने केमिति आहुरी अधिक सुविधा सुजोग पाइबे महांगार विकास क्षेत्र में जदि सबुठु अधिक अवदान कहार रही सी हूँ मतलू बाबूंकर